Ocean colors on your face. I'll leave my heart with you. So let me fly with you. With you. Forever with me. Hi everyone. Konbanwa. Good evening everyone. Is it raining at your place too? Because it is currently raining at my place. Udah nyoba coklat Dubai belum? Hi everyone. Konbanwa. Hi Unisme. Hi Z14. Instagram aku Cosmic Ceiling tapi nggak pakai i. Itu kipas angin apa hujan? Hujan. Hi everyone. Hi everyone. Teh chamomile pernah, biasa aja menurut aku. Wow. Apa ini? Apa sih ini? Hai. Hai Yuda. Hai Farhan. Main Uno nggak jago main Uno. Edit video kakak jadi ada liriknya nggak? Boleh. Kayak mama aneh rasanya. Ya kak. Biasa aja sih, martabak manis, martabak telur. Hai manis, martabak telur. What was that? Di sini hujan. I don't get the notification. I mean, I just started. So you're not late at all. I'm currently learning Japanese and I'm starting over, so I have to remember hiragana. And should be learning katakana today, but I don't have time today. I didn't have time today. I don't have ukulele here. Happy birthday Aham, temannya Dani. Kami banget Rai. Hai Afi. Hai Jackie. Aku juga lagi belajar hiragana. Guys, kasih aku kata-kata, nanti aku tulis hiragananya buat aku latihan hiragana. Kasih aku kata-kata bahasa Jepang. Satu kata aja, per satu kata yang bisa aku tulis hiragananya. Gitu. Osaka. Hai hai. O O Sa Ka. Is it like this? Osaka. Hi, genki desu. Osaka. Yeah. I did it. Okay, 1 point for me. Hiroshi.
ro. Is it something like? No, that's so. That is so. Can I nyontek? Hiro. Shi. Tiga gitu. Ulang. Hiroshi. Atau kalian gini aja. Kalian tulis hiragana, aku baca lebih cepat. Itu ada. Oke, yang Zie bilang Haruna. Tulis hiragananya, nanti aku baca. Benar ini. Oke. Shizuoka. So itu kan. Shizuoka. Ya. Oke. Rai-chan. Yogi punya panjang. Benar, thank you. Oke. Shibaru seki. Ya. Shibaru seki. Ya. Apa itu artinya? Kurumi. Zie said Kurumi. Arif said Kawaii. Aku belum bisa kanji bahasa Korea. Apa bedanya fitnah sama fitnah? Gak tahu. Mana lagi hiragana biar aku latihan membaca. Oke, Sink by Ocean said Rae itu ha atau wa? Raihan sama. Raihan sama. Nafo said mana tadi? Oishi. Alisa said Ogenki desu ka? Hai, genki desu. Akhirnya Live Elf nge-live lagi. Aku belum bisa kanji belum bisa. Only hiragana. Okay, this is a long one. Hai. Hake. Hari. Hari. Ni moka kanaba. Aku bingung. Yogi bilang apa teh? Hari ini makan apa? Ya ampun, dijadiin hiragana gitu. Makanya aku bingung. Said oyasumi. Apa namanya? Katakana belum. Winda said gomen. Lagi. Aku hari ini aku bisa presentasi tapi ngeblank dikit. That's alright. Itu hal normal. Pasti semua orang pernah ngeblank dan mungkin lebih parah pas presentasi. But you did great. Yay. JK said
Reiga. Jangan kanjinya. Reiga titik-titik ki. Rei. Blah 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 ki. Hachi said, Ora. Kuda. Hah? Ochi. O itu chi kan? Ya, chi. Ochi. Ocha. Mau bilang ocha kak? Ochi apa? Lagi membaca hiragana. Sick by Osha said, Konban. Radamo-san. Itu membingungkan. Nafo said, Rai-san. Gepeng said, Rai-chan. Should I write a, I, U, E, O again? Oh. Ancestor said, katakana belum. Apa artinya? Gak tahu. Nyanyi lagu Jepang. Ari Santi said, Arigato. Hai. Ele said, Yabai. Natlus said, Rai-chan. Are you trying to say kawaii? Kawaii ne. Tapi kawaii Y-nya tulis itu jadi Y sih. Kalau dari kawaii gitu Y-nya yang wah. Ini Miro. Dan dimaki. Dapat coklat juga. Aku pakai Harit. Tapi musuhnya pakai itu. Apa? Yang angin-angin vale. Terus di burst mulu langsung. Terus disuruh Harit AFK aja. Terus ku bilang, bacot lu aja yang AFK. Terus aku kena pelanggaran 1. Do you use lip balm? Yes. Tertawa tapi terluka. Di mute nanti, hati-hati. Malah aku yang di mute. Baru juga join udah dibilang bacot. Ya aku tahu, perasaan aku udah gak enak. Ini kayaknya ada entitas yang baru join. Haritnya langsung kena mental. Kita banyak kesamaannya kak. Jangan-jangan kamu nyontek punyaku. Kesamaan apa? Mirip Shinchan tipis kalau pakai bahasa. Ternyata nguji mental juga real. Anyway, hi Kare, hi Bale. I really love your smile. I love it. Thank you. Ternyata ngomong kasar juga. Di ML aja.
Itu pun kalau dikasarin. Kesel. Lagian orangnya gak kenal aku juga. Gimana bisa dapat aksen Inggris dan bisa fluent gitu? Sering-sering nonton bahasa Inggris, film bahasa Inggris, dan dengar English conversations. Tapi yang native speakers yang ngomong. Real kah? Apakah yang real? Baru permulaan, nanti virusnya menjalar ke real life. Gak akan. Aku pas sekolah keikut ngomong kasar juga sih. Tapi sekarang malah enggak lagi. Soalnya enggak keren. Enggak cocok di aku juga. Kalau di ML typing doang kan enggak kelihatan mukanya. Can you use Softlens? I never tried using Softlens. Bisa bahasa Inggris accent Liverpool gak kak? Bisa gak nanyanya yang normal-normal aja? Untung gak pernah ngomong kasar. Yogi, tolong klarifikasi, temannya katanya gak pernah ngomong kasar. Tolong diajarkan untuk lebih jujur lagi. Nyebelin banget TikTok relate. Nggak ada notifnya. Kasar itu kasar. Itu ngomong kasar. Iya boleh. Anything for you. Aksen British nggak bisa. My favorite subject at school or like my favorite topic in conversation. Udah diemin aja, ntar juga aslinya keluar sendiri. Suka olahraga apa? Aku nggak suka olahraga. Tapi aku belakangan ini olahraga lagi. Supaya aku nggak tahu supaya apa. Pingin kurusan. Tapi abis olahraga malah makin banyak cravings. Hai Koko Dayo. How are you? Pakai roll apa? Roam. Ada workout gitu nggak? Aku baru 3 hari olahraga, jadi belum ada workoutnya. Masih ngikut YouTube dan coba-coba. Pilates nggak kak? Pilates at home. Ya gue nyarinya yang Pilates gitu. Pilates. You should try hiking when you have time. And mountains to hike. And friends to temenin. Basket aja kak. Gak ada yang main basket di sini. What is Pilates? Pilates is a sport. Is Pilates a sport? Pilates. How do you pronounce Pilates? Kantong mata ada nggak? Ada lah. Gimana nggak ada kantong mata? Aku nggak apa-apain sih. Katanya apa sih? Like dark circle. Gara-gara stres, bukan gara-gara nggak tidur. Nggak kangen buat gua, kangen. Nggak kangen ngeditnya though. Where are you from? Indonesia. Tutor jadi cewek soft spoken. Jangan main ML. Volley, suka volley nggak? Nggak jago main volley. Pernah jerawatan lama nggak? Jerawatan lama itu kayak gimana? Aku ini belakangan ini jerawatan mulu loh. Kayaknya aku stres deh. What do you think if there are people who hate us for no reason? I think you should not waste your time thinking about that person. Let them be. You cannot control how people perceive you, whether they like you or not. So
No worries. Don't think about it too much. Miss the beach so much. Yeah, I miss the beach. Film bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Nonton TV shows untuk anak-anak gitu deh. Biasanya bahasa Inggrisnya masih simple dan mudah dimengerti. Kalau nontonnya film action, bahasanya terlalu tinggi. Terus udah ditambah apa ya bilangnya, kosakata yang aneh-aneh. Apa bahasanya? Kosakata dalam suatu topik tertentu. Apa what's the word for that? Slang. No, not slang. Idiom, bukan idiom. Kayak misalnya kata-kata dalam topik kedokteran gitu. Bukan peribahasa. Kayak misalnya topik kedokteran ada infus. Itu masa apa sih? Ilmiah, istilah. Bukan istilah. Terminologi, bukan. Frasa, bukan. Kata untuk formal, bukan. Kata untuk suatu topik tertentu atau entahlah. Konteks kah? Om kegas aku jadi vocabulary konteks deh. Kayaknya aku berusaha konteks kah? Kayaknya bukan konteks. Udahlah, konteks beda konteks. Tapi maksudku kayak kalau misalnya filmnya sci-fi gitu kan banyak istilah yang membingungkan, yang nggak sehari-hari gitu. Tiba-tiba dapet. Aku lagi rewatch H2O, Just Add Water. Clear is so pretty in H2O. Harfiah kan istilah juga kak. Aku nggak terbiasa dengan kata harfiah. Ternyata istilah bro. Dan kalau kamu yang bilang, aku kurang percaya. Asik rewatch H2O. Iya. Seru. Jadi pingin jadi duyung lagi. Nyari itu apa? Kolam duyung. Tipe kulitnya apa? Tipe kulit tuh gimana? Kayak yang tipe kulit bukan skin tone. Tipe kulit berarti kering kombinasi oily. Kayaknya aku kombinasi. Aku kurang tahu juga. Yang penting bukan oily. Antara kombinasi atau kering. Dry. Can I get a good night? Good night. Lowbat aku tuh sinetron Indosiar. Gak boleh nonton sinetron sama mama. Semua aku percaya kecuali Pepe Gojo pakai. Are you having a beef with Pepe Gojo? Sebutkan kapan Bale tidak punya masalah dengan orang lain. How many years have you studied English? Probably, I'm not sure. Kayak nggak pernah belajar secara formal kecuali di sekolah. I'm sleepy. Kalau udah panjang mau potong apa? Mau coba 1 layer aja.
When he born, at least first 2 second. First 2 second. Setelah itu sama siapa masalahnya? Ngerekam pakai digicam itu vibesnya serasa bermimpi. Thank you. I'll take that as a compliment. You give me the same calm and beautiful vibes as Novo Amor songs. Ooh, let's sing before we go to bed. And I also need to edit my videos. I have to do voiceover as well. I hate that part. You look tired lately. I am tired. What song? Novo Amor? Or like Fable? Fable and true. We can just sing along. Ria's jam. Direct me to someone who gives me the juice and new rules. Someone to tell me we're not born to be mules in this. What's mules? Tulisannya mules. Doain aku bawa piala paskib ya kak. Maksudnya kamu mau ikut paskib, doain supaya menang gitu. Jadi dapat piala. Atau paskib bawanya piala? Gak mungkin kan? Good luck on your paskib. It's so rare. Keep talking in English. No leh. I'm not that fluent in English. I'm more comfortable speaking in Indonesian. Please give me tips on how to wake up early and stay productive. I'm not sure how. Oh, aku pernah dengar. I heard once. There's this tips where when you try to wake up, you count from 5 to 0, and I don't know. It's just makes you want to wake up all of a sudden. So like 5, 4, 3, 2, 1, and then immediately wake up. I don't know the explanation behind it, but there's that. I hate my name. Can you say my name, Kian? Why do you hate your name, Kian? What's the meaning of Kian though? It's a pretty name. Kamu inspirasi aku nemuin my vibe lokal where we are in the same energy type. What's energy type? Thank you. But do you need to find your vibes? To live in your vibes? What does vibes even mean? Isn't it already there? Isn't it something that you don't have to find? But I'm happy for you. I think it's a good thing. I just don't understand why one should find their vibes. It's a little bit odd in my ears. Baru ke-explore kali vibes-nya. As long as he's happy. Maybe? I mean, it's there within you. Gimana caranya nemuin vibes diri sendiri? Aku merasa kesulitan. Just be you. Just be yourself. And if you still don't know how to be yourself,
It's basically just being comfortable in your own skin, your own personality. What you're most comfortable being. I want to fluent in English too. Can I ask tips how to confidence to speak English from you? To be confident is to let yourself make mistakes, because English is not your first language anyway, so you don't have to expect yourself being perfect. So don't worry. Also, you can learn from hearing, listening English conversations to make yourself used to English conversation. Cara ngelancarin English in speaking. Aku pengen lancar ngomongnya, gak cuma chatan doang. Aku juga gak lancar loh. Just keep practicing. I was stuck myself and then mama say kamu udah gila ya. Aku juga setuju sih sama mamanya. Tapi kamu beneran logatnya gak Indo lagi. Thank you. Yeah, I guess by listening a lot of English conversation, nanti terbiasa sendiri, I guess. Hai Jian. Aku juga merasa lumayan jago. Kayak kalau belajar satu bahasa lumayan gampang niru aksennya. Raise accent. Pernah kepikiran buat apply local staff ke Kementerian Luar Negeri gak, Kak? Baru dengar. Local staff Kementerian Luar Negeri. Terus kerjanya ngapain? Just being a local? Are you learn autodidact or take an English class? Aku kelas cuman di sekolah, sisanya ya autodidact. Ya disengajain belajar gitu loh. Aku ngerasanya gara-gara dulu sering nonton film bahasa Inggris terus nggak pakai subtitle, terus kayak gitu tiba-tiba bisa. Hi Nasiti, thank you for the bubble. Thank you Nasiti. Jadi pegawai Kementerian Luar Negeri tapi bukan PNS, terus nanti kerjanya di Kedubes Indo. Terus ngapain kerjanya? Urus dokumen gitu. Na. Itu mah lebih mirip adaptasi daripada belajar. Iya, kayak bertumbuh seiring bertambah tua, jadi admin DLL. Hai Mang Awu, apa maksudnya itu sepak bola? Mau ngatain bisa main sepak bola di jidat aku kah? Thank you Kak, I knew but no, not confidence enough to start to talk with anyone in English. Just so you know, if other people commenting on your mistakes, it's most likely just Indonesians. I don't know. But native speaker will never laugh at you for not being able to speak English perfectly, because learning new language is actually hard, and it's actually a good start to have the niat untuk belajar bahasa baru.
See, I'm not even that good. I sometimes struggle to speak, to say what I want to say. Udah gitu yang penting kan kalau ngomong yang penting orang lain ngerti. Walaupun tensesnya, grammarnya masih salah-salah, tapi kalau message kamu tersampaikan dengan baik, then you nailed it. Nanti perfectnya soal belakangan lah. Yang penting udah bisa ngobrol dulu kan. Yang penting kalau kayak decrease me there itu membingungkan. Itu menyesatkan. Put me down. Belajar bahasa Inggris dari kecil udah belajar. Abi lagi nugas ngoding, semangatin dong. Kenapa Mang Auh yang minta disemangatin? Semangat Abil. Kalau di sosmed banyak dosen grammar online. Ya betul, but that doesn't make them better than you. Biasanya dosen grammar police or whatever that is, yang menyebalkan itu kadang merasa mereka lebih baik dari kamu. Jadinya kayak satu hiburan untuk mengoreksi orang lain. Don't mind it. Aku juga pernah dapat komen so Inggris padahal kosakatanya masih miskin gitu-gitu. Maupus Magic Chess. Bye bye, semangat. Fakultas Kelautan belajar apa? Belajar tentang laut. Fakultas. Jurusan apa dulu? Kalau aku ilmu kelautan, kita belajar basically sainsnya yang berhubungan dengan laut. Ada include biology, chemistry, and physics. Belajar nyelam ya, mau bikin web judul. Siapa itu? Oh, Abil. Parah. Abil, siapa yang Abil jangan keseringan bergaul sama itu orang. Mang Auh kasih pengaruh yang buruk deh. Mang Auh, please be wise. On your actions. Wah, ada aku mau jadi elf lama. Never let me go, never let me go. Lagi dengerin lagu apa? Never Let Me Go by Florence and the Machine. Bentar. Mana stiker freerannya? Aku menjanjikan stiker itu ya. Maaf, aku lupa. Nanti lagi. Ini aku nge-live sambil procrastinate untuk ngedit video tau. Kayak lagi males ngedit. Buset, udah nawarin orangnya. Abil meresahkan. Siapa yang ngajarin? Bakal up YouTube? Bukan, up TikTok. Never let me go, never let me go.
Hi, please don't ignore me. Hi, you're a fairy, right? Could be. I'd love to be. I'd love to be one. Hai kangen, hai. Hai Nuke. Kalau ambil jurusan ilmu kelautan mau kerja apa? Aku aja nggak kerja sesuai bidang. Aku tuh lebih pingin ngambil jurusan seni gitu. Tapi di sini nggak, di Aceh waktu itu ada, cuman lebih ke FKIP, masuknya ke FKIP. Aku nggak mau. Sini kerja sama aku Raya, aku kerja di bidang seni di Jogja. Ngapain? Ini serius nggak? Kerja apa? Favorit karya dari The Ohellos apa? Second child, restless child. Because I'm a second child, and I feel like that song is made for me. Was made for me. Gimana reaksi your parents pas tahu you choose jurusan itu? They're okay with it. Malah mamaku yang kayak bilang, udah pilih jurusan yang gampang aja supaya nggak stres waktu kuliah. We're same, I'm a second child too. Nah Indo, iya Indo. Do you still remember high five? No. I just realized your hair is growing so long now. Yeah, I'm keeping my hair long. I don't want to cut my hair anymore. Yet. Stres tidak jurusannya? Stres sedikit. Laporannya aja sih yang capek. Sisanya gampang-gampang aja. Doable. Aku punya 3 akun TikTok. Suka nggak sama jurusannya? Suka aja kok. Tapi aku merasa nggak cocok jadi researcher. Kalau masuk ilmu kelautan lebih dilatih untuk menjadi researcher sih. Hi Soul Weaver. Baru selesai. Can I have a sweet okairi? Okairi. Kyou wa dou? Genki desu ka? Gak ikut naik kapal ya? Ada. Cuman pernah ikut sailing. Student exchange pernah apply tapi nggak keterima. Selalu gagal di wawancara. I'm not a good, apa bilangnya? I feel like I'm not that good at having a conversation. Kan wawancara basically just conversations, right? I feel like I'm not the best at giving response. Aku gagal wawancara sama mertuaku, jadi curhat gitu ya. Sharing live stream sih. Are you friend? Yes. I think I'm gonna go sleep in a bit. Do you want to confide? What does confide even means? Rambutku cepet panjang. Really?
Mending gagal wawancara sama mertua atau gagal wawancara sama mungkar nangki itu apa? You once before. I love the look, thank you. Bener nulisnya. Lebih baik gagal dengan mertua. Udah pakai skincare malam? Udah. Where are you from? What is your nationality? I'm from Indonesia. Momen wisuda bareng Nata bulan 5 Maret. Wisuda bareng Nata? Kok pada bahas mertua? Yang mulai siapa? Kamu lahir besar di Indonesia? Yes. Konbawa, Raisa. Hai, konbawa. Mang Awu gagal nikah kah? Mang Awu tuh belum siap nikah itu. May I imitate you? Sure. Suka sekali sama selera musikmu. Thank you. Thank you. I love listening to music. Almost all the time. Calonnya belum siap. Calon yang mana, Mang Awu? Kawaii, arigato.